सुंदर लगुनि नटिचेबल लगुच से कुआड़े गले एपटे मो भक्त मैंने मो मुंड टीण कर सारे टेणु फेणु खाई देखिए मंदिर को पै आस कौन एम बर देवी मुझे बुझीपार बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम कार्तिक फादर पार करेगा गणेश फादर पार करेगा बोल बम बोल बम बोल बम कार्तिक फादर पार करेगा बम बोल बम बोल बम बोल बम कार्तिक फादर पार करेगा गणेश फादर पार करेगा बोल बम बोल बम बोल बम ଶୁଣ ए कौन हला बे ଏବେ ଆଉ ହଉନି कौन होनी बे ଆରେ ଆଉ ତୁ ବୁଝି ପାରୁନି କି ମୋର ହଉନି तोर कनेक्शन कटिगला कि ଏବେ ଆଉ ଚାଲି ହଉନି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭୋଗ ଟିକେ ନେ କଣ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରୁଛି ପୂଜା ଶନି ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଇବି अबे भोग कहले गंजाई टिके मार दे सब ठीक हो बुझलु ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଜୟ କଣ କହିବି ତତେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଭୋଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଯିଏ ନନ୍ଦିବ ସେ ମରିବ ଫାଇନାଲ ସତ୍ୟ ନା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିନୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ମାନେ ମାନେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ଇରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ଯାଇକି ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ ବୁଝିଲୁ ଯିଏ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବନି ତାର କନେକ୍ସନ କାଟିଦେବେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଟା କୋଉ କଲର କଳା ବାସ୍ 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 ଆମକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକିରି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଟା ଯୋଉ କଲର ଅଛି ଆମର କଲଜାଟା ସେଇ କଲର ହେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ରେ ସାଙ୍ଗ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଉ ଚାଲ ଚାଲ ର ଦଉଛୁ ଛାନିଆ ଜଲ୍ଦି ନେ ହଁ ଏବେ ଏମିତି କ'ଣ ଧରିଛୁ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇକି ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ଶିଖିଲୁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବୁ ଦେଖ ଏମିତି ରଖିବୁ ଏମିତି ଟାଣିବୁ ବାସ୍ ର ଟାଣିବେ ଟାଣିବେ ବାସ୍ କଲଜା କଳା ହବା ବାସ୍ 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 ଯିବା ବୋଲ ବୋମ बोल बम କ'ଣ କରିବୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଗୁନି 3 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦେଖାନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏପଟେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିସାରିଲେଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଟେଳୁ ସବୁ ମାରିକି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର କରିସାରିଲେଣି ମୋତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ बे सांग मो तंटी सुखी गलाने प्रबल शोष लगुच पानी टे कोट मो गारे पीवा ए पानी पीबू कि तू शिव को भक्त ही पानी पीबू कौन पीबी रे अच्छा कहलु मते शिवंकर लिंगरे कौन ढला हुए क्षीर बास क्षीर पीवा ना ना से प्रभुंकर प्रसाद सेटा क्षीर केवल शिव ही पाए आमर पाई अलगा अच्छे आमर ए गंजे टाणी देले शिव वर्तमान आमर गंजे ये कलजा ऊपर बसी गले हां बोले नहीं कलजा ऊपर बसी गले कला हे कलजा वर्तमान क्षीर ढाळिबा ପାଇଁ पड़िबो क्षीर प्रभुंकर क्षीर को हम ढाळी परिबानी ता बदले हम कोन ढाळिबा कौन ढाळिबा हांडिया हांडिया ढाळी देले पूरा आत्मा परमात्मा सहित मिशी ए प्रभु अरे सांग शुण मु हांडिया पे जाऊँ हांडिया नहीं कि आसबी यही जीबी आसबी है हौ तू आ मो अच्छे एडी हो हो हां प्रभु मूर्ख मु केतबेले कहली हांडिया पीबा पे मु केतबेले कहली गंजेई कोन मु जानि तुम माने सब गंजेई टाणी गोटे पवित्र जगह अपवित्र कर सारे गंजेई टेड़ू सब मार देके पळे आसछ रास्ता सब कोन कहि आसछ गणेश फादर पार करेगा कार्तिक फादर पार करेगा ए भलिया कोन मु सिखैछि मंदिर गोटे पवित्र स्थान ताकू पवित्र निष्ठार सहित आसिक पूजा कर मु तुम सहित सब बेले अछि प्रभु निष्ठार आसमु निष्ठार जीवु क्षमा कर प्रभु तथास्तु